अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चेनल पटेल समयनी चेनल पर मैं एक नवी रेसिपी लईने आवेली छूँ। शुं लईने आवेली छूँ तो तमे अहींया जोई रह्या छो। मैं नपरती शरबतनुं ज्यूस लईने आवेली छूँ। केवी रीतना आपणे नपरती शरबतनुं ज्यूस बनाववानुं छे ते तमे जोजो, कन्टिन्यू रहेशो अने विडियो मारुं पूरुं जोजो ने फूल वॉच करजो। केवी रीतना आपणे बनावीए छीए ते अने खूब शेर करजो अने कमेंट करजो तमने सरस लागे तो मारुं ज्यूस। तो चलो ते आपणे बनाववानुं शरू करीशुं। तो अहींया मैं एक बरफ लीधेलो है तपेलीनी अंदर। तमे आखो ने नाखो तो तमे भोंगीने बी नाखी शको छो। तो अहींया मैं आखो डायरेक्ट बरफ लई लीधेलो है। अहींया आपणे एक अहींया येलो कलर लीधेलो है। अहींया मैं 3 एप्पल लीधेला है। अहींया काजू बदाम अने पिस्ता लीधेला है। तेने आपणे झीणा झीणा बारीक कापी लईशुं। अहींया मैं आजो गुजो लीधेलो है। तेने 20 मिनिट पाणीमां बोળી देवानो छे आपणे। ने अहींया 1 लीटर दूध लीधेलुं छे। हवे आपणे तेने बनाववानुं शरू करीशुं। आटली आपणे सामग्री लई लेवानी छे अने खांड लेवानी छे। 3 થી 4 कप खांड लईशुं। तो अहींया आपणे दूधने लीटर दूध आपणे रेड़ी देवानुं छे। अहींया एकदम फूल क्रीमवाळुं दूध लेवानुं छे। अमूल दूध लईशुं एकदम फूल क्रीमवाळुं अने ठंडू दूध लईशुं, गरम दूध नहीं। तो अहींया मैं 500 ग्रामनी थैली 500 ग्रामनी थैली छे एटले के 1 लीटर दूध अहींया मैं लई लीधेलुं छे। तो अहींया आपणे तपेलीनी अंदर आपणे बरफनी अंदर डायरेक्ट रेड़ी देवानुं आ रीतथी आपणे कापीने। अहींया मैं दूध 1 लीटर रेड़ी दीधुं छे तपेलीनी अंदर। अहींया आपणे आजो गुजो नाखी दईशुं दूधनी अंदर। एने आपणे 20 मिनिट बोળી दईशुं। बोળી जाय त्यार पछी आपणे अंदर आपणे नाखी देवानो छे आजो गुजो। अहींया मैं नाखी दीधेलो छे। हवे आपणे खांड नाखीशुं। खांड नाखवाना आपणे 3 થી 4 कप खांड नाखीशुं। जेटલું मीठું खाता होय तमे एटલું तमे नाखी शको छो। ओछું खाता होय तो तमे 2 कप 2.5 कप बी नाखी शको छो। थोड़ुं मीठुं वधु खाता होय तो आपणे 3 कप जेटली बी नाखी शको छो। तो अहींया मैं खांड नाखी दीधेली छे। 3 कप जेटली आपणे खांड नाखवानी छे अंदर आपणे। पीवामां बहु टेस्टी छे। बनाववामां तो इजी छे पण पीवामां तो बहु टेस्टी अने स्वादिष्ट छे एकदम। अहींया आपणे कलर नाखीशुं, येलो कलर नाखीशुं। एकदम कलर नाखीशुं तो एकदम बहुत सरस लागशे कलरथी। आपणे अंदर बधुं हलावी दईशुं, कलर मिक्स करी दईशुं अने खांडने आपणे ओगाળી दईशुं एकदम सरस रीते आ रीतथी। बॉम्बेनी अंदर मळे छे नफरती शरबत, मोहब्बती शरबत, ए रीते आपणे अहींया बनावीशुं। हवे अहींया मैं 3 एप्पल लीधेला छे। एप्पलने आपणे उपरथी जे छाणा आवे छे एना छोलता आपणे उतारी लेवाना छे। आ रीतथी बधा एने काढी लईशुं आ रीते छरीथी कापीने। तो अहींया आपणी खांड ओगળી गई छे। एकदम सरस रीते अंदर मिक्स करी दीधुं छे ने खोंड बी बधी आपणी ओगળી गई छे। बधी खोंडने ओगाળી देवानी छे। तो मैं अहींया बधी खोंड ओगળી गई छे। तो हवे आपणे काजू बदाम अने पिस्ता छे तेने आपणे थोडुं थोडुं नाखीने हलावी दईशुं आ रीते। तमारे नाखवा होय तमने पसंद होय तो तमे नाखी शको छो अंदर। तो अहींया मैं काजू बदाम लीधेला छे तेने मैं अंदर नाखी दीधा छे ने एने हलावी दईशुं आपणे। तमे आ रीते घरे बनावो, पीवामां बहु मजा आवशे। गरमीनी अंदर ठंडू ठंडू आ रीतथी बनावो अने बधाने घरमां पीवाडो। बनावीने आ रीतथी पीवो। नाना मोटाने बहु पसंद आवशे घरनी अंदर। एप्पल तमे ना खाता होय तो आ रीतथी बनावीने छीणीने तमे एप्पलनुं ज्यूस बनावीने आ रीतथी बनावीने पीवाडो अने कहेवाय नफरती शरबतनुं ज्यूस। शरबत बी कही शकीए छीए अने ज्यूस बी कही शकीए छीए। आ रीते आपणे एप्पलने छोला पछीने छीणी लईशुं। जोई रह्या छो आ रीते आपणे जोवो छो तमे। विडियो मारुं पूरुं जोजो अने फूल वॉच करजो तो तमने समज पड़शे के हूँ केवी रीतना बनावुं छुं, केवी रीतना यूज करूं छुं, शुं करूं छुं, तो तमने समज पड़शे। तो आ रीते आपणे छीणीथी एप्पलने छीणी काढवानुं छे। अथवा तमारे आ रीतथी ना करवुं होय तो तमे ज्यूस मशीननी डब्बीनी अंदर पीसीने बी तमे डायरेक्ट तमे नाखी शको छो। आ रीते आपणे छीणीने पछी एने हलावी दईशुं आ रीतथी। तो मने तो बहु पसंद आव्युं छे आ रीतथी। जोई रह्या छो अहींया मैं छीणी लीधुं छे बधुं बी। आ रीते आपणे अंदर नाखी दईशुं।
અહીંયા નાની છીણી છે એટલા માટે, મોટી છીણી હોય તો તમે મોટું છીણીને બી તમે નાખી શકો છો. એકદમ જાડું આ રીતથી આપણે બનાવો અને પીવારો ગરમે. મને તો બહુ પસંદ આવ્યું છે આ રીતથી જ્યુસ. તો તમને એ બધાને પસંદ આવશે. તો મને પસંદ આવે તો મને કમેન્ટમાં જરૂર કમેન્ટ કરશો અને લાઈક કરશો. તમને મારો આ વિડીયો સરસ લાગે તો જોઈ રહ્યા છો અહીંયા બધું અંદર નાખીને હલાવી દેવાનું છે. આપણે આ રીતથી બધું હલાવી દઈશું. અહીંના 20 મિનિટ જેવું આપણે એને રહેવા દઈશું સાઈડ પર. તો જોઈ રહ્યા છો અહીંયા, જુઓ છો તમે અહીંયા 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. એકદમ સરસ રીતે આપણું બધું અંદર મિક્સ કરી દીધું છે. તો આને કહેવાય આપણે નફરતી જ્યુસ બી કહી શકે છે, એને શરબત બી કહી શકે છે, પણ આને નફરતી જ્યુસ કહેવાય. આ બોમ્બે મેં નફરતી મોહબ્બતી મળે છે. હું તમને આના પછી મોહબ્બતીનું જ્યુસ બતાવીશ. અને કહેવાય નફરતી શરબત જ્યુસ. તો આ રીતે આપણે ગ્લાસની અંદર કાઢી લઈશું. તો તમને આ મારો વિડીયો સરસ લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો. મારી ચેનલ પર કોઈ નવા હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સપોર્ટ જરૂર કરશો. તમારા સપોર્ટથી હું આગળ છું. તો આ રીતથી સપોર્ટ કરતા રહીજો. તો ચાલો ત્યાં એક નવી રેસીપીની સાથે મળીશું. તો જોઈ રહ્યા છો અહીંયા આપણે ઉપરથી આ રીતે કાજુ બદામ નાખી દઈશું. એના લીધે સરસ લાગે, ડેકોરેટ કરી દેવાનું આપણે ઉપરથી. તો ચાલો ત્યાં એક નવી રેસીપીની સાથે મળીશું. બાય બાય, અલ્લાહ હાફિઝ. દુઆમાં ખાસ યાદ રાખજો. મેં બી તમારા માટે દુઆ કરું છું અને તમે અમારા માટે દુઆ કરજો અને સપોર્ટ જરૂર કરતા રહીજો. અલ્લાહ હાફિઝ.